तोते पचाड़िया को हौ नुआ 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 ने ट्राई दिए कठिया हां हो काई नुआ नुआ ट्राई करिया बोले मामू ना मामू डाकियो ने मामू तो छाड़ छथि तुमको जॉइन लागिल ठीक हो आको को जॉइन करले भल लागियो हे अरे जॉइन लेखा कोड काढ रे आको ना आको मो इच्छा मामूर जॉइन ना आको जॉइन करले भल लागियो हां हां जॉइन तो हेगरा जॉइन हिसाब कले हां आ जॉइन कले बोली कहू ए ना ने जॉइन हां कौन बोले आमे समस्त कथारे कहउचती कोन समस्त मानवर पेटर अछि कला मानवर पेटरे अछि कला समस्त जानछती बोले सब लोकर पेटर अछि कला हां तमे के कला को बाहर काढी पानो ना मु कला को बाहर काढी बोलछि देखो बोले तो मुह जगले कला हे जी तमे खाली माया जंगल भितरे बांधी रहउछ से भगवान पुरुष डाकिले तम पेटर कला सब पळेबो घर जंगल भितरे बांधी रहउछ से परमात्मा तुले मिसुन भगवान जार कला हरण करि दिए सेति बे कला ठाकुर हेचती बरा हे ओ कला ठाकुर कोन बे कला ठाकुर हेचती बोले समस्तिर पाप कला हरण करूछती ओहो तेनु करी से कला ठाकुर तमे जो भीतर जो कला को रखुनो से कला को भीतर रखुनो बाहर काट दियो मु किन बाहर काट देछि ओ तो मुह जाय सब कला बोली तम पेटर कले कला मो मुहरे कला ओहो तू भीतर कला जा सब बाहरी काट दे हां बाहर काट देछि लोक जानतु बोली हां 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 तमर पेटर कला मो मुहरे कला हां हनुमान कार सळा को मते जने बंधु कहिछि कय कह तते ट्राई कर हला मो पेटरे कला तो मुहरे कला हां हनुमान कार सळा तते ट्राई कराउछ देखिया केन कहउछु देखिया धड़ा पजियो गजब प्रश्न गोटे कोन गोटे ना अजब अजब तब अजब हे पड़े हम पाई किछि नु नुआ ट्राई करिया किन किन कुछ जानिया पड़ियो तो एटा तोर टेस्ट परीक्षा एटा मो टेस्ट परीक्षा और बोर्ड परीक्षा अछि बोर्ड परीक्षा नबा देखिया हो हो चेष्टा करिबा हां से गुरुंगर आशीर्वाद जहा किछि ज्ञान अछि ज्ञान पाइछि कहिया पय चेष्टा करिबा कहिया पूर्वरु हमरो मांगु पदे जणान करिबा रस पंच करे कि परी रसाधर सुता मागो खेनो मिनती माखेनो मिनती माखेनो मिनती रसा सुता पति तोते करिले स्तुति रहीन बने पूजिले तव चरण रहीन बने पूजिले तोर चरण रणେ रावण को मात कले निधन राजा कराइले विभीषण नारायण राजा कराइले विभीषण संधन पालिनी शांति प्रदायिनी शांति प्रदायिनी शांति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी माधुर्य संहारिणी शंकर भाविनी गिरी राजकुमारी सारला कमला विमला जे गौरी आज शरण पारे तोहरी गो नारायणी आज शरण पारे प्रथम नाम कमला तू कमलाखी मातु कमलाखी मातु कमलाखी पशुपति प्रिया भगवती कामाखी पर्वतराज कन्या पार्वती तो नाम पद तू पद दे उठी भूमि साइण तोर पद्म पादे दिय स्थान नारायणी तोर पद्म पादे दिय स्थान चकित सहचरा भैरवी विजया भैरवी विजया भैरवी विजया चंचला चोला पांगी चंद
ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ରାୟା ଚଞ୍ଚଳା ଚଳା ପାଉନି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ରାୟା ଆହା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦର୍ପ ହାରି ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଷା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦର୍ପ ହାରି ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଷା ଚାହାଣି ଛୋଟ করে ଆସିଲୁ ମହିଷା তোর চরণে করিছি আশা গো ভগবতী তোর চরণে করিছি ভরসা করুণাময়ী করুণা কর মোঠার করুণা কর মোঠার কর মোঠার কঞ্জবন্ধু সুত ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କର କରୁଛି ବିନତି ଏତିକି ମହାମାଇ କହେ ଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ କଳିକାଳ ଯିବ ଶେଷ ହୋଇବ ନାରାୟଣୀ କଳିକାଳ ଯିବ ଶେଷ ହୋଇ অধম জ্ঞান যে মুমূঢ়মতি অধম জ্ঞান যে মুমূঢ়মতি হৃদরে নাহি মা মোর ভাব ভক্তি হৃদরে নাহি মা মোর ভাব ভক্তি তুম্ভরি সাহারারে বান্ধিছি আশা তুম্ভরি সাহারারে বান্ধিছি আশা কৃপা ন কলে মাত হেবি নিরাশ কৃপা ন কলে মাত হেবি নিরাশ অগাধ সমুদ্র এ পুরাণ পাঠ অগাধ সমুদ্র এ পুরাণ পাঠ সবু কথা কহিবাটা অটই কষ্ট সবু কথা কহিবাটা অটই কষ্ট পচারিবা লোকଙ୍କୁ ସିନା ଭାରି ସହଜ ପଚାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା ଭାରି ସହଜ କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ହେଜ କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ହେଜ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକି କିଏ ଗଣି ପାରିବ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକି କିଏ ଗଣି ପାରିବ ଆକାଶଟା କେତେ ହାତ ଦିଏ ମାପିବ ଆକାଶଟା କେତେ ହାତ ଦିଏ ମାପିବ ଅଗାଧ ସାଗର ଏ ପୁରାଣ ପାଠ ଅଗାଧ ସାଗର ଏ ପୁରାଣ ପାଠ ସେଥିରୁ ବାଛି କହିବା ଯେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଶୁଣ ହେ ସୁଧି ଜଣେ ଦେହିନ ମନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାୟା ପଚାରି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବାୟା ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ବାୟା ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରିବା ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଶୁଣ ହେ ବିଜ୍ଞ ଜନେ ଦେଇ ନ ମନ ଶୁଣ ହେ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ନ ମନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇଆ କରି ଅଛି ଦର୍ଶନ ମୋ ପେଟରେ କଳା ତାର ମୁହଁଟି କଳା ମୋ ପେଟରେ କଳା ତାର ମୁହଁଟି କଳା ହନୁମାନ ଦେଖ ବାବୁ କାହାର ଶଳା ହନୁମାନ ବାପ ଦେଖ କାହାର ଶଳା ଏହାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଏହାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଯେ ବାପା ଭାଇ ତୁ ତ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇ ରେ ବାୟା ଭାଇ ତୁ ତ ନାଚୁଥିବୁ ଥେଇ ଥେଇ ଅମୃତମୟ କଥା
শুণ সুজনে অমৃতময় কথা শুণ সুজনে পাপ নাশ জীব শুনিলে ঠিকরনে পাপ জীব শুনিলে ঠিকরনে শিব পার্বতীঙ্কর রহস্য কথা শিব পার্বতীঙ্কর রহস্য কথা শুনিলে ফিটিব যে মনু ব্যথা শুনিলে দূর হেব এ মনু ব্যথা দিনকর কথা এবে শুণ সুজন দিনকর কথা এবে শুণ সুজন ঈশ্বর চলি গলে একাম্র মন ঈশ্বর চলি গলে একাম্র মন বিধিরে অটে সেই বসন্ত ঋতু বিধিরে অটে সেই বসন্ত কাণ সবু প্রাণীঙ্কর যে মিলন বেଳ সবু প্রাণীঙ্কর হে মিলন বেଳ শিব পার্বতী যাই যে পৌঁছিলে একাম্র বনে যাই দৃশ্য দেখিলে সমস্ত প্রাণী ମାନଙ୍କର যে দেখ মিলনକୁ ଦେଖିଲେ ସେହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଳନକୁ ଦେଖିଲେ ସେହୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ମନରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ମର୍କଟ ମର୍କଟିର ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖିଲେ ମର୍କଟ ମର୍କଟିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ବିଚାର କଲେ মাতা হেলে যে দেখো মর্কটি রূপ মাতা ধরিলে দেখো মর্কটি রূপ মর্কট হেলে মহাদেব প্রত্যক্ষ মর্কট হেলে মহাদেব প্রত্যক্ষ শৃঙ্গার করিলে যে জগত পিতা শৃঙ্গার করিলে হে জগত পিতা শৃঙ্গার ন সহি পারিলে জগত মাতা শৃঙ্গার ন সহি পারিলে জগত মাতা প্রভুঙ্কর সেই দেখ অমোক্ষ বীজ প্রভুঙ্কর দেখ সেই অমোক্ষ বীজ ধরি ন পারিলে তো সে মাতা ভাইয়া লক্ষ্য করে কথারে টিকে কহিবা ঈশ্বর পার্বতী যাইଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କାନନ 51 ବନସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବନ ହେଉଛି ମାତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନର ସ୍ଥଳୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆଉ କେହି ନଥିବେ ପୁରା ସୁନସାନ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟଟା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମିଳନ ସମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ନୀଳାମୟ ନୀଳା କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ମାତା ପାର୍ବତୀ ମର୍କଟି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମର୍କଟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରୀତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରି କେବେ ମା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ୍ୱର ଯେ କି ନିଜର ମଳିରୁ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ନାହାନ୍ତି ଠିକ 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 ନା ନାହିଁ ତ ତେଣୁ କରି ସେ ରେତକୁ ତାଙ୍କେ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର କଲେ କଣ ଇଏ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଯଦି ପଡିବ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ ରସାନ୍ତଳ ହେଇଯିବ ଏ ଧରାରେ ଆଉ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ उत्पन्न हेब नाही एतिकी विचार करी प्रभु कले कौन कले एते कह विचार करी जे महादेव हो रे एते कह विचार करी जे महादेव पवन देव पुराइले प्रत्यक्ष धीरे धीरे पवन देव पुराइले प्रत्यक्ष से समय देख पवन देवता से समय देख पवन देवता अंजनी मातांकु खाद्य दे दाता अंजनी मातांकर से अन्नदाता अंजना बसी चंदी जोग ध्यान रे अंजना बसी चंदी जोग ध्यान रे भक्षण करती जहा पवन देवारे भक्षण करती जहा पवन देवारे से दिन मध्य अंजनी जे माता हस्त प्रसारी ग्रहण कले रे से
हस्त प्रसारी ग्रहण कले जे माता पवन नहीं देले अक्षय बीर्य आहार बोली भक्षण कले जे माता अच्छा कौन होइछि सेतेबेले अंजना जोग ध्यान रे बसिचंदी तपस्या रे ठीक ठीक पवन देवता तांको आहार जोगौछन हेला सबले खाद्य दउछन्दी सब दिन रे भली सेदिन मध्ये तांके हस्त प्रसारी दैछन्दी चक्षु बंद करिक सेदिन खाद्य दैन थिले शिवकर बीर्जडा दे दैछन ठीक ठीक हेले बाबू हां भगवानଙ୍କର अक्षय बीर्ज अंजना धारण कले तांको गर्भर गोटे पुत्र जन्म होला हनुमान जाको पवन तन बोली कहउछन काहे ना पवन नेगी देइथिला किंतु से बीर्ज होची देवदेव महादेवंकर हिसाब रे हनुमान हैला महादेवंकर पुओ काहे ना तांको बीर्ज रु से जात हिचन हां ठीक है हैला हेले जदि हनुमान हैला महादेवंकर पुओ सची देवी महादेवंकर झियो सचीदेव को बाहाई छंदी के इंद्र सचीदेव को बाहाई छंदी देखो इंद्र सचीदेव को बाहेले देखो हे इंद्र ए हिसाब रे हनुमान कोन हैला इंद्र कर छड़ा बाप रे एडा मु जानिची समस्ते कहउछथि इंद्र सळा बोली मु भल भाबरे जानची मु एते उल्लाड नाइ दे बायडा कियोन से पूर्ण पसंद खाली घंटी होजली कहि बोली भाबुती मु मन रे भाबुतो एडा सब गायक कहउछथि मु भल भाबरे जानची हनुमान इंद्र सळा बोली समस्त गायक गायर जानची मु सुनिची मध्य आउ कार सळा छी क मु जानची कहबी नि बोले एडा हेलानी बोलछो आज्ञा एटा को केते प्रकार पचारछन लोक माने काउ कला बगधळा हनुमान कहार सळा सुनिथिबे यूट्यूब रे इंद्रंगर सळा ये पचाला पेट्रे कला मुहरे कला हनुमान कहार सळा सेई जीव इंद्रंगर सळा हेले एटा हेलानी सब गायक कहिबार मु जानिची इंद्रर सळा बोली कहि दउछथि मु इंद्र सळा विषय बचानी रे बापा आउ की अछि क हनुमान कहार सळा क हेले एटा ठीक जे तू आउ गोटे कार ना ना एटा ठीक नै म मत ठीक नै तम मत ठीक हे हेला जोटा जोटा ओसा कोठी आउ सी जोटा को जोटा थिवो सेटा कइला आगे हबो सुने पांगरी की याडो आइले मते रास्ता अछि शाडो आइले मते रास्ता अछि सब रास्ता अछि याडे बाड़ी माने चल चल आइले हबा याडो छी याड करे कान नदीडा बांगरा ने याड कोची याड आ संकट कोन हाँ मु तो जानते ना तमे खाली गाय देले उठा दी या एमे ना ना हेले हेलानी आज केते को रखी छी आंक देती हो ठीक है आंके एती आज आसो तू पाड़ी मास्टर मारी गाड़ी छाड़ी रखी छी भीतर आज पोकोई अछि खाली चद्दी अछि 6 मास जो खाई बोइनु राण हेले समय नेबानी आज्ञा आसीबे आज्ञा माने सब अपेक्षा करिसंदी आज्ञा को मुखर कि सुनिया पे हां मु एटा माने गोटे सस्पेंस रखि देबी कहानी रे खाली कथा रे कह दूची आज्ञा माने पे समस्त जदी आसीले आज्ञा बुझाई देबे हनुमान होची रावण रो सळा किंदी किमदी आइले आज्ञा बुझाबे और ठीक अछि तो शॉर्टकट रे कहली सब आज्ञा माने पे एटा नुवा हनुमान रावण रो सळा ओ किंदी तम गुरु आइले कह देखियो हला नले मो शिष्य ठिया करियो मो शिष्य